मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबको सलाम। हेलो, shalom to everybody. Today we are again alive. We are alive again. And आज जो है हम कलाम सीखेंगे, बड़ा खूबसूरत जो कलाम है आज हमारे लिए। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर माय सिस्टर। खुदा आपको बरकत दे। आज हम ब्लेस करें, खुदा आपको बरकत दे। तो आज हम खुदा के कलाम में से फिर देखेंगे। आज हमारा हवाला है मरकस 11 बाब पढ़ेंगे आज हम। कल भी हमने बहुत खूबसूरत खुदा ने हमें कलाम किया, हमारे साथ हमें बरकत दी। आज फिर खुदा हमें जो है हमारे साथ कलाम करेगा। खुदा हमारे साथ है, उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। आज फिर हम कलाम में से सीखेंगे। और यरूशलेम में शाहाना दाखिला, अंजीर के दरख्त पर यीशु मसीह की लानत और यीशु हैकल में जाता है। अंजीर के दरख्त से सबक हम सीखेंगे और यीशु के इख्तियार पर एतराज़ के बारे में हम देखेंगे। यीशु के इख्तियार पर एतराज़ किया उस वक़्त और किया जाता रहा है, इस पर भी गौर करेंगे कि यीशु का इख्तियार कैसा है और सच्चा है या नहीं है। देखिए, बड़ी खूबसूरत बातें हम देखेंगे इस चैप्टर में से। खुदा आपको बरकत दे। तो देखेंगे यीशु के इख्तियार के बारे में, खुदा का इख्तियार हमारी ज़िंदगी में कैसा है और खुदा का इख्तियार जो है वो दुनिया में खुदा इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करता है, कर रहा है, करता रहा है, खुदा करता रहेगा। हालेलुया। तो ये ज़रा बड़ी ज़बरदस्त ये बात है कि खुदा का इख्तियार हकीकी है और खुदा का नाम है वो हकीकी और जलाली है और बबरकत है हमारे लिए, ब्लेस्ड है उसका नाम। तो आज हम बहुत खूबसूरत जो है वो देखेंगे खुदा के इख्तियार के बारे में, यीशु मसीह के इख्तियार के बारे में देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह का इख्तियार हमारे लिए कैसा है। हालेलुया। क्या हम उसके इख्तियार को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं? क्या इख्तियार उसका इख्तियार हकीकी इख्तियार है? उसकी यानी इख्तियार तो मीन अथॉरिटी, यानी यीशु मसीह की अथॉरिटी जो है वो कैसी है? यीशु मसीह को कैसे इस्तेमाल करता रहा जब दुनिया में था और उसने हमें वो अथॉरिटी जो ट्रांसफ़र की है, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, हमें सीखने के लिए है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें अथॉरिटी देता है। खुदा का कलाम जो है हमारे साथ बहुत सारे प्रोमिसेस हमारे लिए हैं, क्योंकि हम उसके बेटे बेटी हैं। जब उस पर हकीकी तौर पे हम ईमान रखते हैं तो हम उस बेटे बेटियां हैं। खुदा ने हमें इख्तियार भी दिया है और खुदा ने हमें जो ब्लेस भी किया है और बहुत सारी चीज़ें जो खुदा ने हमारे इख्तियार में कर दी हैं। हालेलुया। तो देखेंगे कि इख्तियार क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इख्तियार कितनी किस्म का है और कहाँ पर इख्तियार कर सकते हैं, उससे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आज देखेंगे हम खुदा चला के। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। शेयर करें लिंक को और वो लोगों को भी जो है इनवाइट करें, शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा और लाइक करें और कमेंट भी करें, बाद में कमेंट भी करें। तो ये हम देखेंगे अभी खुदा के कलाम को हम शुरू करेंगे। आज बड़ा खूबसूरत जो है खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम हर रोज़ ताज़ा है, हर रोज़ हमारे लिए कुछ ना कुछ सीखने की चीज़ इसमें है, बरकत हमें मिलती है। और तो यू आर वेलकम, आपको वेलकम करता हूँ मैं लवर्स ऑफ गॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री हॉलैंड से। आप सबको ब्लेसिंग में आपके लिए चाह रहा हूँ और आपको सबको मैं वेलकम करता हूँ जो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करेंगे बाद में। और मैं आपके लिए जो है वो ब्लेसिंग जो है वो खुदा से आपके लिए ब्लेसिंग मांग रहा हूँ। खुदा आपको ब्लेस करे आज, और आज जो है वो आपको खुशियाँ से सलामती दे, आपको खुदा बरकत दे आप। तो ये क्योंकि ये हमारा राइट है, क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए पैदा किया है कि हम क्या करें, हम प्रॉस्पर रहें, हम ब्लेस रहें, हम खुशी इत्मीनान में रहें हमेशा और खुदा के नाम को जलाल देते रहें। इसलिए खुदा ने हमें दुनिया में भेजा है, पैदा किया है। और बहुत सारी जो है वो हमें प्रोमिसेस हमारे साथ हैं, उसके साथ हमारी ड्यूटियाँ भी बहुत सारी ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियाँ भी हैं और अथॉरिटी भी उसके साथ खुदा ने हमें दी है। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा और कहा जाओ और जो है वो सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उनको जिसका नाम समझते दे
और उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैं तेन हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो जब यीशु हमारे साथ है तो फिर सारी अथॉरिटी यीशु ने दी है, हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए घबराना नहीं, कभी भी परेशान नहीं होना, बल्कि उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है और इस अथॉरिटी को जो है वो क्लेम करते रहना है और उसको इस्तेमाल भी करना है। खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा हमारे साथ है, उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है, और खुदा मुबारक है। और हमारा खुदा जब माइटी खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, और सारी कायनात को बनाने वाला रब है। हालेलुया। तो आज हम जो खूबसूरत जो है वाला मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। अब मैं शुरू करूँगा पहली आयत से। आप अपनी बाइबल से ले सकते हैं, आप बाइबल में से खोल सकते हैं मरकस 11 बाब आज हम देखेंगे। तो हम देखेंगे हमारा जो है वो आज अनुमान जो है वो, या सरमन का अनुमान जो है वो क्या है, यीशु मसीह का इख्तियार, सच्चा ईमान और बेफल मज़हब का ख़तरा। यानी यीशु मसीह का इख्तियार हम देखेंगे, सच्चा ईमान देखेंगे जिसके वसीले से मोज़त होते हैं, मोज़त रिसीव कर सकते हैं, और बेफल मज़हब का ख़तरा, यानी ऐसा मज़हब जो बेफल है, जिसमें फल नहीं पैदा होता। ऐसे जो मजहबी लोग हैं, ऐसे जो फ़िरके हैं, ऐसे जो ग्रोह हैं, उनके बारे में गौर करेंगे कि बहुत सारे फ़िरके हैं। ऐसे ही मसीहों में भी बहुत सारे फ़िरके बहुत ज़्यादा हैं जो मसीह होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई फल नहीं है, कोई इनकी ज़िंदगी में हमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आती, और वो यहाँ तक कि बाइबल पर भी ईमान नहीं रखते मुकम्मल तौर पर। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने वाली और करने वाली चीज़ें हैं। तो देखेंगे, मैं पढ़ूँगा पहली ऐसे। जब वो यरूशलेम के नज़दीक जैतून के पहाड़ पर बैतफिगर बैतनिया के पास आए, तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा। उसे कहा कि अपने सामने गांव में जाओ, और दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उससे तो कोई आदमी अब तक सवार नहीं, उसे खोल लाओ। कोई तुमसे कहे कि ये तुम ये क्यों करते हो, तो कहना खुदा उनकी इसकी ज़रूरत है, वो फिल फॉर उसे भेज देगा, वो फिल फॉर उसे भेज देगा। हालेलुया। तो दुआ करेंगे सबसे पहले हम, दुआ के कलाम के लिए और सारी बरक़ात के लिए, और आज के दिन के लिए दुआ से शुरू करेंगे अपने कलाम को। यीशु में हमारे पाक और ज़िंदा खुदम तेरे पास आते हैं, खुदम अपने आप तेरे लहू में छुपाता हूँ, और सारे ईमानदारों को, उस व्यूवर्स को, सारे खुदम अपनी फैमिली सबको तेरे लहू में छुपाते हैं, और तेरी रहनुमाई चाहते हैं। खुदम तो हमारी रहनुमाई कर, खुदम कलाम का जो बीज बोया जाए, खुदम 100 गुना 60 गुना फल है, तेरा नाम जलाल पाए। कदूस और पाक खुदा, लश्करों के खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदम, अपने ख़ानदान को, अपनी सारी खुदम ईमानदारों को, कलीसियाओं को, सारे खुदम दुनिया भर में जितने भी तेरे मुकस्सीन है, तेरे लहू में छुपाते हैं, और अपने हर तरह के गुनाहों को रिपेंट कर दे, तेरे जाते हैं खुदा मैं माफ़ कर, हमें चूर शिफा बख्श खुदा। जितने बीमारों के लिए खास शिफा के लिए दुआ करते हैं आज खुदा, जितने बीमार हैं भाई बहन भाई शिफा चाहते हैं खुदा, तसल्ली खुशी इत्मीनान बख्श खुदा। और दुनिया भर में जहाँ कहीं तेरे कलाम का बीज पाया गया है, 100 गुना 60 गुना फल है, तेरी प्रेज़ेंस यहाँ मांगते हैं। तो खुदा यीशु मसीह बोल और कलाम करना, आज तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। तो हम देखेंगे खुदा के कलाम में से, देखेंगे खुदा के कलाम में क्या कहता है। या ब्लड ऑफ जीसस, यस, ब्लड ऑफ जीसस, यस, खुदा के लहू में कुदरत है, यीशु के नाम में कुदरत और पावर है, यस यस। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यरूशलेम में शहाना दाखिला खुदा यीशु मसीह का होता है, और हम देखते हैं कि हम भी कभी कभी हम भी मनाते हैं खजूरों का द्वार जिसको कहते हैं, हम भी मनाते हैं, और वो ज़बरदस्त है खजूरों का इतवार जो है, और बड़ी खूबसूरत है। ये भी यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में दाखिल होता है, आज भी ऐसे ही मनाया जाता है, और पाकिस्तान में, एशिया में, इंडिया, हर जगह मनाया जाता है, क्योंकि ये खूबसूरत जो है वो एक जो है वो रवायत है और खूबसूरत यादगार है। हालेलुया। यीशु मसीह जो खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह है, गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होता है। यानी अपनी उसकी हलीमी को आप देखें कि वो बादशाहों का बादशाह जो कुछ चाहता था वो हाजिर हो सकता था, लेकिन वो उसने हलीमी को ज़ाहिर किया, और उसने कहा कि मैं दिल का हलीम हूँ, तो क्या है, और मैं फ़रोतन हूँ और दिल का हलीम हूँ, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारी जानें आराम पाएंगे, क्योंकि मैं दिल का हलीम और फ़रोतन हूँ। तो यीशु मसीह जो है वो हलीम है, फ़रोतन है, इसलिए
اس نے گدے کے بچے کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے یہاں پر، اور حلیمی کے ساتھ خداوند داخل ہوا ہے یروشلم میں، جس کا داخلہ تھا، اور لوگ اس کو کہتے تھے مبارک ہے مبارک ہے، پکار پر کہتے تھے کہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشانہ، عالم بالا پر ہوشانہ، ہللویا۔ تو ہوشانہ کے نعرے لگ رہے تھے، یعنی خدا مبارک ہو، اور خدا لوگ خوشی منا رہے تھے۔ تو یسوع مسیح کا جو داخلہ بڑا زبردست یہ داخلہ تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح، اس سے پہلے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بار بار یہ بات بتا رہے تھے کہ میں یروشلم میں ہم جائیں گے، اور میں جو ہے وہ سردار کہن اور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ رد کریں گے، اور میں غیر قوموں کے حوالے کیا جاؤں گا، اور اپنی جان دوں گا، تیسرے دن روز ہم جی اٹھوں گا۔ تو یہ بات خدا یسوع مسیح جو تھے بار بار لوگوں سے کر رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو تھے اس کے جو شاگرد اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، ان کے لیے بڑی مشکل سی بات سمجھنی تھی، جب تک خدا یسوع مسیح اپنے جلال کو نہ پہنچ گیا، ہللویا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں انجیر کے درخت پر لعنت کرتا ہے خدا یسوع مسیح۔ دوسرے دن وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور دور سے ایک انجیر کا درخت جس کے پتے سے دیکھ کر گیا، جس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس گیا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا۔ انجیر کا موسم تھا، اس نے اس سے کہا آئندہ کوئی تجھ سے پھل نہ کرے۔ اس کے شاگردوں نے سنا۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہوا، جس میں ہم دیکھتے ہیں آج بھی بہت سارے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع نے آج ایک انجیر کے درخت کو دیکھا جس پہ پتے تھے مگر پھل نہیں تھا۔ یہ ان لوگوں کی تصویر ہے جو مذہبی نظر آتے ہیں مگر ان کی زندگی میں روحانی پھل نہیں ہے، ہللویا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مذہبی ہیں، یعنی آج بھی وہ اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، اور بہت ساری بڑی بڑی تنظیموں کے ساتھ، بڑے بڑے چرچ کانگریگیشن کے ساتھ میں ہیں اور منسلک ہیں، لیکن ان کی زندگی میں پھل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ پھل نہیں ہے، یعنی پھل سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، ان کے اندر محبت نہیں ہے، ان کے اندر جو ہولینس ایمانداری نہیں ہے، اور روح کے پھل، روح کے نعمتیں ان کی زندگی میں کام نہیں کرتے۔ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، لیکن بہت بڑی تنظیمیں، بہت بڑے چرچز سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بے پھل ہیں، بے پھل درخت ہیں، وہ ان کے اندر کوئی درخت، ان کے پھل نہیں ان کی زندگی میں، جو خدا ان کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو یہ خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں پھل ہو، کیونکہ جو ہے یہ پھل جو ہے وہی جو ہے وہ اسی سے ہم جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سے پھل ہیں، اچھے پھل ہیں ہمارے اندر، کہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ گناہ ہے، یا ہماری زندگی میں جو راستہ بازی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ پھل جو ہیں، پھلوں سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ اور پھل جو ہیں، یہ اچھے کردار جو ہیں، وہی ہمارے ساتھ بھی جاتے ہیں، اور وہی ہمارے کام آئیں گے آئندہ زندگی میں۔ تو اس لیے ہمیں اچھے پھل لانے ہیں اور پھل پیدا کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ دیکھیں، چیک کرنے کی ضرورت ہے کہاں کہاں ہماری کمیاں ہیں، کہ ہماری زندگی میں پھل پیدا نہیں ہو رہا، پھل پیدا کریں، ہللویا۔ خدا تاکہ آپ کے وسیلہ سے آپ کو اور آپ کے جنریشن کو، بچوں، بہنوں، بھائیوں کو، ہر ایک کو خدا آپ کے وسیلہ سے برکت دے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یسوع ہیکل میں جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر وہ یروشلم میں آئے، اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختوں، بتوں فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لینے جانے دیا، اور تعلیم میں ان سے کہا کیا یہ نہیں لکھا میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوں کی کھوپ بنا دیا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا گھر جو ہے، یہ کہا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ تو یسوع نے ہیکل کو پاک کیا کہ لوگ خدا کے گھر کو کاروبار بنا چکے تھے۔ آج بھی ایسی یہ بہت سارے جو ہے چرچوں میں کاروبار بھی ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ خدا ان کی جو ہے وہ اس طرح عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، خدا کے گھروں کا بھی احترام نہیں ہوتا، اس کو مارکیٹ بنا دیا لوگوں نے، مارکیٹ کرتے ہیں، مارکیٹ سے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بدن جو ہے، لکھا ہے خدا کا تمہارا بدن خدا کا مقصد ہے، مقدس ہے، اور خدا ان کا روح اس میں رہتا ہے۔ تو ہم اگر اپنی ذاتی زندگی کو دیکھ لیں، تو ہماری زندگی میں جو کیا ہے، ہماری زندگیاں بھی خالی ہیں بہت سارے لوگوں کی، ان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اندر اپنے جو ہے بہت ساری ایسی چیزوں کو جو ہے وہ داخل کر لیا ہے جو خدا ان کو پسند نہیں، یعنی ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی بدکاری زندگی میں ہے، اور زندگی پاکیزگی نہیں ہے۔
तो ये उनको पाक करने की जरूरत है। खुद है कि तुम्हारा घर जो है वो दुआ का, हमारा जो घर है, हमारी जो हमें जो दुआ का घर बनना है, यानी दुआ में हमने टाइम गुजारना, पकीज़गी में दुआ गुजारना है। और आज हम देखेंगे ज़रा दुआ के बारे में, और यहाँ पर हम आगे जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत जो है वो सबक आज खुदावंद हमें दे रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आगे मैं देखता हूँ कि फिर लिखा है 20 आयत में, फिर सुबह को जब उधर से गुजरे तो उसने अंजीर के दरख्त को जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई, उससे कहने लगा कि आए रब्बी, देखिए अंजीर का दरख्त जिस पर तुम लानत की सूख गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा, वही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। और जब कभी तुम खड़े होकर दुआ करते हो, अगर तुम्हें किससे कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। तो तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर भी माफ़ ना करेगा। तो ये दुआ, बात हो रही है दुआ की, और यहाँ पर माफ़ी का चक्कर कहाँ पर आ गया, माफ़ी की बात क्या है यहाँ पर, इस पे गौर करेंगे कि दुआ के साथ माफ़ी का क्या ताल्लुक है, ये खुदा हमने क्यों कहा, इसके बारे में हम देखेंगे ज़रा कि इसमें माफ़ी जो है वो क्या है और क्यों माफ़ी की ज़रूरत है, क्यों हमें जो है दुआ करने से पहले माफ़ करना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो है वो क्यों ज़रूरी है ये, क्या इससे क्या होता है, अगर ना माफ़ करें तो क्या होगा। अगर वैसी दुआ करते रहें, रोज़े रखते रहें, हम 40 रोज़े रखें और हम किसी को माफ़ ही ना करें, दिल में क्रोध हो हमारे साथ, किसी के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधते रहें, और हम दुआ करते रहें, रोज़े रखें, हम बहुत ज़्यादा करें कि हम पाक है, हो मैं तो बड़े रोज़े रखे हैं, बड़े अच्छा मैं तो चंदा भी देता हूँ, लेकिन माफ़ ना करें, दिल में क्रोध हो, झगड़ा हो, दिल में फसाद हो किसी के लिए, किसी को हमने पैसे दिए हो, यार फड़ ला ए बंदे मार दे यार, वो क्या है, वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे हमें करना चाहिए। इस तरह से हमारी दुआ सुनी जा सकती है, इस तरह से कोई दुआ नहीं सुनी जा सकती। हालेलुया। ये तो हिपोक्रेसी है, मकारी है ना, खुदावंद इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर शर्त रख दी है। उसने यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क्या कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, दिल में शक न करे, यकीन करे कि जो कुछ कहता है तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया, तुमको मिल जाएगा। अब मिल तो जाएगा, ये तो बात खुदा हमने यीशु मसीह ने की है, लेकिन अगली जो बात खुदा हमने की है वो शर्त जब तक पूरी नहीं होगी नहीं मिलेगा। बेशक आप इत्तेकाद करके बैठे रहें, और जो है अपने दिल में जो है वो जो अनफॉरगिवनेस स्पिरिट को लेकर आप बैठे रहें, दुआ करते रहें, अब सोचे कि मैंने दुआ कर दी अब हो जाएगा मेरे लिए, तो नहीं होगा, क्योंकि शर्त पूरी ना हुई। ये शर्त हम पूरी करेंगे तो फिर होगा ना। कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा भी कहता है कि खुदा कलाम में लिखा है कि रसूल कहता है कि मियाँ बीवी जो है जब तक आपस में सुलह नहीं होगी उनकी, जब तक वो जो है वो रास्तबाजी से नहीं रहेंगे, एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कहता है कि वो जब तक माफ़ नहीं करेंगे उनकी दुआएं जो है वो कबूल नहीं होंगी। तो ये फैमिली से, घर से ही शुरू होती है ये बात। हालेलुया। तो हमें मियाँ बीवी को एक दूसरे को माफ़ करना है, ताकि लिखा है कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। दुआ रुक जाती है, इसका मतलब ये है कि दुआ रुक सकती है। कैसे रुकती है दुआ? जब हम माफ़ नहीं करते किसी को, जब अपने दिल में क्रोध रखते हैं, हम बुरे मंसूबे रखते हैं, हम सोचते रहते हैं, और जो है वो हमारे अंदर अनफॉरगिवनेस की स्पिरिट काम करती है। तो ये मैं कल बता रहा था कि ये ऐसे बंधन है जो स्पिरिचुअल बंधन है, जिसको जो है वो खुदावंद के पाकों की मदद से तोड़ा जा सकता है। और वो जनरेशन कर्सेस होते हैं, वो ऐसे जनरेशन कर्सेस होते, बाद फैमिलियों में देखा है हमने कि वो जो है एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। बहन भाई, खानदान, माँ बाप 2-2 3-3 साल एक घर में रह रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, इकट्ठे ही एक जगह पे सोते हैं दिल में, लेकिन बोलते नहीं एक दूसरे से। मैं नहीं बुलाना ना, क्यों, वजह क्या है? नहीं बस इन्हें मनु जड़ा सी ना ने मेरी बेइज्जती की थी, तो मैं बुलाना 2 साल हो गए थे, मैंने बुला नहीं रहा कोई, मैं नहीं बुला रही।
وہ یار وہ دیکھو، اندازہ کرو آپ یہ کیا زندگی ہے یار. یہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور 2-2 3-3 سال بلاتے ہی نہیں ایک دوسرے کو ہیں، کھانا بھی کٹھے کھا رہے ہیں، ایک جگہ سو رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس کو نکالنا. پھر دعا کب قبول نہیں ہوتی پھر نا، پھر دعا نہیں ہو سکتی آپ کی قبول کبھی بھی. پھر آپ کی دعا سنی نہیں جائے گی. آپ کتنی بھی بڑی دعا کر لو، روزے رکھو، چندہ دے دو، کچھ بھی کرو، تو وہ اگر محبت نہیں نا، وہ محبت کی وہی تو نفرت ہے، یعنی محبت نہیں ہے. کیونکہ یسوع مسیح کو کلام میں بھی لکھا، پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں. دیکھ لیتے ہیں حوالہ ذرا بڑا خوبصورت ہے، نکال لوں میں. تو پہلا کرنتھیوں جو ہے وہ 13 باب ہے. اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، یعنی غیر زبان بولوں، بہت غیر زبان بولنے والا ہوں، آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنڈا پیتا جو جھنجھناتی جھانچ ہوں. ہاللویا. محبت میری زندگی میں نہ ہو بلکہ نفرت ہو اور انفارگیونیس ہو اور جو ہے وہ جھگڑا میرے اندر ہو، تو پھر کیا ہے، وہ زبانوں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر مجھے نبوت ملے، صاحب تو کل علم کی بات کی، تو یعنی میں نبوت کرنے والا، پروفیسی کرنے والا ہوں. پروفیسی کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. بہت پرافٹ ہو جائے، خدا کے خادم ہی پروفیسی کرتے ہیں. مجھے نبوت سب بیتوں کی میرے واقف ہو، میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں، یعنی ایمان بھی میرا کامل ہو، پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں، اپنا بدن جلانے، یعنی اپنا مال بھی دے دوں، پیسے پہ دوں، روزے بھی رکھوں، بدن جلانے کو دے دوں، محبت رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. ہاللویا. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے اس کے لیے دعا کی بڑی ضرورت ہے. اگر کسی فیملی میں یا کسی زندگی میں یہ چیز ہے کہ اس کے اندر انفارگیونیس اسپرٹ کام کرتی ہے، تو دس از فرام ڈیول، اور شیطان کی طرف سے اس کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یہ چیز میری زندگی سے دور کر، کیونکہ میں اس کو اوور کم نہیں کر رہا، کیونکہ یہ میری رکاوٹ ہے. اور یہ انفارگیونیس تو آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح نے ایک مثال دی تھی، ایک جو تھی وہ، بلکہ ہماری دعائے ربانی میں بھی شامل ہے کہ اگر جس طرح ہم نے اپنے غلطیوں کو معاف کیا تو بھی ہمارے غلطیوں میں معاف کر. تو وہ تو یہ تو بات بڑی زبردست ہے، ضروری ہے، بڑی بات ہے. اور یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ وہ نوکروں کی مثال دی تھی. ایک کو 10,000 درم اس نے معاف کر دیے تھے، اور اس نے کہا کہ جب مجھے معاف کی، اس نے جب اس کے سامنے التجا کی اور اس کو درخواست کی تو خدا نے معاف کر دیا. پھر اس نے باہر نکل کر اپنے ایک اور دوست کو دیکھا جس کو اس کو 100 درم لینا تھا اس نے، اور اس نے اس کو پکڑ کر جو ہے وہ جیل میں بند کروا دیا اور اس کو معاف نہیں کیا. تو پھر جو ہے وہ مالک بادشاہ بہت ناراض ہوا. اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ تو میں نے تجھے 10,000 معاف کر دیے، تو نے 100 نہیں معاف کی کسی کو. نے کہا اس کو پکڑ کے میں اس کو معافی نہیں، اس کی معافی کینسل ہے. تو یہ ہے، اس لیے معاف کرنا بہت ضروری ہے. معاف کرنا کوئی کمزوری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں کسی کو معاف کر دوں گا تو میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے معاشرے میں، یار یہ کیا بندہ، یہ تو اس کی کوئی گل ہی نہیں تھی، کوئی بھی ہے تو بندہ معاف کرن لیا، میں تو بدلہ لاؤں گا. میں تو یہ بدلہ لینا ہمارا کرسچینٹی میں، یہ ہمارے مذہب جو ہے، ہمارے یسوع مسیح میں یہ سکھاتا نہیں ہے. ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے. ہم معاف کرتے ہیں. مسلم لوگ معاف نہیں کرتے. میں نے دیکھا ہے، مجھے دیکھا ہے مسلم لوگ معاف نہیں کرتے، بلکہ ایک گلی میں جھگڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو ایک مارتا ہے، دوسرے کو دوسرے کو، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اس طرح معاف نہیں کرتے. کہتے چودھری سے معاف کرتا تو کہتا چودھری ہے بھائی. تو یہ بات ہے، یہ معاف کرنا جو ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں. جب معاف نہیں کرتے، جب ہیٹرڈ کی اسپرٹ کام کرتی ہے، تو کہتے ہیں نفرت کی اسپرٹ ہوتی ہے، اور اس شیطان کی طرف سے ہے. شیطان نفرت کا بانی ہے، نفرت وہ ڈالتا ہے، اور وہ جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، وہی ہے. یہ خدا ایسا نہیں کرتا. ہمارا خدا محبت ہے. کلام میں لکھا ہے خدا محبت ہے، اس لیے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. لکھا ہے 3 باب 16 میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ہمارا خود مذہب ہے، ہمارا جو خداوند ہے وہ میں محبت اور معاف کرنے کی تلقین کرتا ہے، پاک زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے. ہر طرح کے گناہ جو ہے، زناکاری، بدی، جھوٹ، ہر طرح کی جو ہے اس سے ہمیں خداوند، ہماری تعلیم جو ہے، ہمارا جو مذہب جو ہے، ہماری جو خدا ہمیں اس چیزوں سے منع کرتا ہے، اور ہم جو ہے ان چیزوں کو کبھی اپنی زندگی میں لے نہیں سکتے. اور ہم لوگ قسم نہیں کھاتے. کرسچن لوگ آپ دیکھیں قسم نہیں کھائیں گے.
کبھی نہیں قسم کھائیں گے پھر. تو یہ ہمارے خداوند کی جو ہے وہ ہماری تعلیم کی خوبی ہیں. یہ خداوند نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں اور یہ ہماری برکت کا باعث ہیں. اسی کی وسیلہ سے آپ دیکھیں آج امریکہ یورپ میں دیکھیں آپ, یہاں پر دیکھیں پراسپیرٹی ہے, لوگوں کو برکت دی ہے, لوگ خدا کے کلام پر لوگ عمل کرتے ہیں, خدا کے لوگ ہیں, خدا نے بلیس کیا ان کو. تو یہ بلیسنگ اسی بات کی جب ہم خدا کے کلام کو عمل کرتے ہیں, خدا کی جو ہے جو شریعت کو مانتے ہیں, اس کے حکم کو مانتے ہیں. ہاللویا. تو ہمیں جو کیا ہے معاف کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی, ہم نے دوسرے کو معاف کرنا ہے. اگر معاف نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا مانگتے ہو یقین کر تم مل گیا, اور جب کبھی تم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی شکایت تو اس سے معاف کرو. ہاں, جب کھڑے ہوتے دعا کے لیے جب آتے ہو آپ گرجا گھر میں آتے ہو یا آپ گھر میں آپ دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو, دعا میں بیٹھ جاتے ہو, تو پھر کیا کرو کہ معاف کرو ہر ایک کو. سب اپنی دعا کی شروع میں ہی آپ نے ہمیں معاف کرنا ہے. خدا جب میں بھی آپ دیکھیں دعا کرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی معافی مانگتا ہوں, خدا مجھے معاف کر, ہم سب کو معاف کر. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا ہم ریلیز کرتے ہیں فارگیونیس کا, ہم دوسروں کو بھی خدا معاف کرتے ہیں. تو پھر ہم اپنی دعا کا اور عبادت کا شروع کرتے ہیں. اگر ہم شروع ہی جو ہے وہ اس چیز سے نہ کریں تو پھر اگر ہمیں خود ہی معافی نہیں ملے گی دوسروں کو کیسے معاف کریں گے؟ تو پھر ہماری دعا بھی سنی نہ جائے گی, ہماری عبادت بیکار ہے, تو کوئی فائدہ نہیں اس عبادت کا. ہاللویا. تو اس لیے یہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں معاف کرنا ہے, اور پھر ہمیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے, معاف کر کے بھول بھی جانا ہے. فارگیو اینڈ فارگیٹ فار ایور, فارگیٹ فار ایور, معاف کر کے بھول جانا ہے فار ایور کے لیے, ہمیشہ کے لیے اس کو پھر کبھی یاد بھی نہیں کرنا. یعنی یہ ہے صحیح معافی. اگر وہ بندہ سامنے بھی آ جاتا ہے تو پھر ہم نے معاف, یعنی میں نے معاف کر دی, بس اب بات کو ذکر بھی نہیں کروں گا, دوبارہ نہیں, میں نے یہ بات نہیں کرنی ہے کیونکہ نے معاف کر دیا, ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی بات ہمیشہ کے لیے. تو یہ ہے معاف کرنا. ہاللویا. اگر آپ معاف کریں پھر بندہ آج او یار ادھر آئے تو یار بھائی مجھے بڑا, تو پھر وہی بات وہ نہیں معافی ہے بھائی, وہ پھر وہ معافی نہیں ہے, وہ نہیں معافی ہوتی ہے. معاف کر کے بھول جانا, چھوڑ دینا اس بات کو ہمیشہ کے لیے, دل سے نکال دینا. ہاللویا. یہ ہے معاف کرنا. تو یہ ہمیں معاف کرنا ہے, اور یہ میں نے بھی سیکھا اپنی زندگی میں. اگر آپ دیکھیں پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جو خداوند کے بندے جو تھے, معاف کرنے والے بندے تھے, پیار کرنے والے خدا کے جو لوگ تھے. آپ دیکھیں خدا کا کلام جو ہے وہ بھرا پڑا ہے, خدا کے کلام میں جو ہے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جہاں پر ہمیں, آپ دیکھیں یوسف سب سے بڑی مثال تھی. یوسف نبی جو تھا, یوسف جس کو ہم کہتے ہیں, اور حضرت یوسف یا یوسف نبی جو تھا, ہم دیکھتے ہیں بائبل میں کہ اس کے بھائیوں نے کیا کیا, اس کو وہ بیچ دیا, اس کو سب سے پہلے گڑھے میں ڈال دیا, اس کو پھر بیچ دیا, مصر میں چلا گیا, وہاں پر بیچارہ جو ہے غلامی میں رہا, اس کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا. کتنی کوئی مصیبتیں اس نے اٹھائی ہیں ان اپنے بھائیوں کی وجہ سے جو اس سے نفرت کرتے تھے. اور کیا ہوا کہ پھر بیچارہ بہت سال تک جیل میں رہا, بہت سال تک برداشت کیا. پھر خدا نے اس کو سرفراز کیا اور وہ مصر کا جو ہے وزیر اعظم بن گیا اس وقت جا کے. لیکن جب اس کے بجائے بھی ملتے ہیں آ کر اس کو بڑی دیر کے بعد, 14-15 سال کے بعد جب ملتے ہیں تو بھائیوں سے شکوہ نہیں کرتا, وہ بھائیوں سے بدلہ نہیں لیتا. یہ دیکھیں, یہ ہے نا معافی کرنا, یہ ہے صحیح معاف کرنے والا. یوسف جو ہے زبردست مثال ہے, جس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا, بھائیوں کو معاف کر دیا. اس نے جو اتنے دکھ برداشت کیے. یسوع مسیح کو دیکھیں, ہمارے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر کیا کہا, باپ انہیں معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ہاتھوں میں کیل لگے ہوئے ہیں, پاؤں میں کیل لگے ہوئے ہیں, اور سر پہ کانٹوں کا تاج ہے, خون بہہ رہا ہے, اور ایسی زخمی حالت میں, دکھ تکلیف کی حالت میں ہمارے خدا یسوع مسیح نے کہا, باپ انہیں معاف کر. اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے بھائی؟ یسوع مسیح سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہے کہ جو ہے وہ خداوندوں کا خدا, بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور نجات دہندہ ہے. اور اس نے جو اتنا پیار کیا, اس نے جہاں سے اتنا پیار کیا کہ اپنی جان دے دی, اور موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. ہاللویا. تو ہم دیکھیں گے حوالہ بڑا خوبصورت ہے. لکھا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا, اور خادم کی صورت اختیار کی, اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا, اور موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اس لیے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا, وہ نام بخشا سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک کو نہ جھکے, آسمانیوں کا, زمینیوں کا, ان کا جو زمین کے نیچے ہیں,
जो आपके जलाल के लिए हर ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है, ही इज़ लॉर्ड, ही इज़ गॉड। क्योंकि उसने अपनी जान देकर ये साबित किया खुदा ने। ये आप देखें जरा, जो मैं आयत आपको बता रहा था कि यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्शे ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो, हमेशा की जिंदगी पाए। तो वो मोहब्बत को उसने कहाँ पर ज़ाहिर किया? सलीब पर ज़ाहिर किया खुदा ने। उसने ऐसी मोहब्बत की, किसी और ऐसी मोहब्बत की है? नहीं की। और कोई मोहब्बत किसी ने की नहीं की। इसलिए वो ज़बह की और बर्रा जो हम देखते हैं मकाशा 5 बाब में लिखा है, तो बर्रा जो था वही उन 7 मोरों को खोलने के लिए गालिब आया है, जो और कोई खोल नहीं सका। मोरों को काबिल नहीं हुआ, इसको लायक नहीं ठहरा कोई। आसमान ज़मीन पर, ज़मीन के नीचे। अगर हम देखते हैं मुकाशवा में निकाल रहा हूँ हवाला, मुकाशवा जो है 5 बाब और उसकी मैं पढ़ रहा हूँ 6 ऐसे। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बह किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा, जिसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से इस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो चारों जानदार 24 बुजुर्ग उस पर के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत ओस से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। वो ये नया गीत गा रहे थे कि तू ही किताब को लेने, उसकी मोहरें खोलने का लायक है। तूने ज़बह होकर अपने खून से, हालेलुया, अपने किससे? अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान, उम्मत, कौम में से लोगों को खरीद लिया। उनको मेरे खुदा के लिए एक बादशाही और कहन बना दिया और ज़मीन पर बादशाही करते हैं। हालेलुया। मुकाशवा जो है वो 5 बाब और मैं जो है वो 6 ऐसे पढ़ रहा हूँ। तो आगे लिखा है 11 आयत में, और जब मैं निगाह की तो उस तख्त और उन चारों जानदारों और बुजुर्गों गिरदक बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बह किया हुआ बर्रा ही, हालेलुया, कुदरत और दौलत, हिकमत, ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हमद का लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुद्र की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हमद और इज़्ज़त, तमजीद, सल्तनत अब्दल बात रहे। चारों जानदारों ने आमीन कहा, बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। तो ये है खुदा की मोहब्बत और ये है बर्रा, जो खुदा का बर्रा। ये उन्होंने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहाँ के गुनाह उठा ले जाता है, जो दुनिया के गुनाह उठा ले गया। उसने कोई शादी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह के अंदर ये सफ़ात थी कि वो रास्तबाज था, रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारी उसने। कोई गुनाह नहीं किया और वह किसी के साथ जंग नहीं की, कोई शादियां नहीं, एक भी नहीं की थी उन्होंने भाई, एक भी नहीं उसने शादी की, कोई गुनाह नहीं किया, रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारी। ही वॉज द राइशियस मैन, जो रास्तबाज था और वो प्यार करता है, उसने अपनी जान दे दी। इससे बढ़कर और मोहब्बत हम क्या आपको बताएं, इससे बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं है। यीशु ने कहा कि अपनी जान दोस्तों के लिए दे दे। तो ये है, तो ये अब अगर हम देखें आगे, हम देखते हैं यीशु के इख्तियार पर बात कर रहे हैं। जो ये फ़कीह और फरीसी जो थे, जो है वो आज भी ज़माने में लोग यीशु के इख्तियार पर बात करते हैं। इख्तियार भी उसका इख्तियार की तो इंतहा नहीं है, उसका इख्तियार आप देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिश्चियनिटी है और क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। इसमें से लोग जान रहे, इसमें आ रहे हैं, तड़ातड़ आ रहे हैं, मैं मिलियंस के हिसाब से आ रहे हैं। आप दुनिया में नज़र तक करके देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें कि लोग किस तरह से खुदा यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, क्योंकि वो सच्चा है और उसने मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत सच्ची है और उसकी तालीम सच्ची है। और आप देखें अमेरिका, यूरोप, आप देखें यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, खुदा का फजल है। इसराइल को आप देखें खुदा ने कितना ब्लेस किया है, और दुनिया की सारी जो है वो टेक्नोलॉजी और साइंसदान उसके, और इतना हिकमत खुदा ने उसको दी है कि आप सोच नहीं सकते। ये है खुदा की बरकत, ये है खुदा जिंदा खुदा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा हमारे पीछे है और हम उसी की बात करते हैं। वो हमारा खुदावंद है, वही जिंदा और पाक है और वही कदूस और वही आने वाला है, यीशु मसीह नासरी। उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक काम को आप देने के लिए अजर मेरे पास है, अजर उसके पास है। उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिरी, इब्तिदा इंतहा हूँ। बारिक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। उन दरोज शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर, हराम खूनी, बुतप्रस्त,
झूठी बात का पसंद करने वाला बाहर रहेगा। वो उससे जो है वो नए यरूशलेम में कैसे दाखिल हो सकता है? वही दाखिल होंगे जो यीशु पर ईमान लाएंगे, यीशु पर ईमान लाएंगे, उस पर बपतिस्मा लेंगे, ईमान लाएंगे, सच्चा ईमान लाएंगे, बपतिस्मा लेंगे, रूल कुदस को हासिल करेंगे, रूल कुदस की मोहर उन पर होगी और वो खुदाम के साथ रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारेंगे। वही जो सच्चे ईमानदार है वही इससे नए यरूशलेम में दाखिल होंगे, दरवाज़े से दाखिल होंगे और बादशाही करेंगे हमेशा खुदाम के साथ। तो उसका अख्तियार की बात अगर हम करें तो लंबी बहुत बात है। उसका अख्तियार यीशु के इख्तियार क्या हम बात करें। और यीशु ने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है। और पतरस रसूल क्या कहता है कि फरिश्ते, इख्तियारात और कुदरतें उसे दी गई हैं। पर पतरस जो रसूल उसके साथ था, हमेशा उसके साथ रहा 3.5 साल तक, और बड़ा जो है खूबसूरत मजबूत जो था वो ईमानदार था, अपोस्टल था। उसी ने फिर कलीसिया की आगे बुनियाद रखी और आज देखें कलीसिया कहाँ की कहाँ है। तो ये है खुदावंद का इख्तियार की क्या बात आप करते हैं। कुछ के इख्तियार को ये बात बहुत लंबी बात है, बड़ी मजबूत बात है और सच्ची बात। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है दो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। यूहन्ना रसूल की इंजील 11 बाब मैं खोल रहा हूँ, वाला मेरे सामने इंजील है, मैं देख रहा हूँ। यीशु मसीह ने मार्था से खुदा यीशु मसीह ने कहा था, यीशु ने कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। क़यामत भी मैं हूँ, ज़िंदगी भी मैं हूँ। पीछे की रह गया जी। क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो जिंदा है मुझ पर ईमान लाता है अब तक नहीं मरेगा। तो इस पर ईमान रखती है? उसने कहा हाँ खुदा मैं ईमान ला चुकी हूँ, खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, खुदा यीशु मसीह के अल्फाज देख लेते हैं। जो है वो यीशु मसीह ने क्या कहा 16 बाब और उसकी मैं देख रहा हूँ। यीशु मसीह ने 16 बाब में क्या कहा। खुदा यीशु मसीह ने की बातें जो है वो इख्तियारात जो हैं वो तो हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कितना इख्तियार है। यीशु मसीह ने उससे कहा कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 14 बाब 6 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा राह हक, राह भी यानी राह का मतलब है रास्ता, हक का मतलब सच्चाई और ज़िंदगी का मतलब है ज़िंदगी। हालेलुया, हमेशा की ज़िंदगी। उसने कहा राह हक और ज़िंदगी तो मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यीशु ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। तो वो अंगूर का हकीकी दरख्त है। उसने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है। अंगूर का हकीकी दरख्त वो है, नूर वो है। उसने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। क्या बात करते हैं। उस इख्तियारात की बात बहुत लंबी बात है, बड़े वसी इख्तियारात हैं उसके पास। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है। तो यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जो है मैं देख रहा हूँ वाला मुकाशवा पहला बाप ही खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था, यूहन्ना को उसको क्या कहा था। उसने कहा और उसने यीशु मसीह जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव मुर्दा से गिर पड़ा, कहकर मुझ पर देना हाथ रख के खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल बाद ज़िंदा रहूँगा और मौत और आराम की कुंजियाँ मेरे पास। किसी नबी ने दावा किया है? कोई दावा कर सकता है? मूसा जो था, हज़रत मूसा सबसे बड़ा नबी माना जाता है और आज भी जो यहूदी उसको मानते हैं, उसने भी ये दावा नहीं किया था कि मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अल्लाह कितना बड़ा नबी था कि खुदा से बात करता था और खुदा जो है वो खुदा ने उसको 10 अहकाम दिए, खुदा ने उसको शरीयत दी और खुदा हाथ उसके ऊपर था और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल के लाया। बहरे कुलज़म को उसने लाठी मारी, 2 हिस्से कर दिया, चट्टान को मारा, उसने पानी निकाला, बड़े बड़े मौजज़ात किए उसने। वो भी ये क्योंकि नबी था ना, ही वाज जस्ट प्रॉफिट। एलिया को आप देखें, बहुत बड़ा नबी था जिसने जो था वो दुआ की तो 3.5 साल तक बारिश ही नहीं हुई इसराइल में। फिर दुआ की तो बारिश हुई, तो फिर उनके पास भी इख्तियार नहीं था, वो तो कुछ भी इंसान थे। लेकिन यीशु तो खुदा का बेटा है ना, उसके पास इख्तियार लामहदूद है। वो क्रिएटर है, वो बनाने वाला है। उसके इख्तियारात की बात ना करें, बहुत लंबे इख्तियार हैं उसके पास। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है, हर चीज़ का बनाना। और जल्द आने वाला है
اس لیے یسوع نے کہا تھا عدالت کا اختیار بھی مجھے دیا گیا ہے، یعنی عدالت بھی خدا یسوع مسیح ہی کرتا ہے اور کرے گا جب آخر میں بھی آئے گا تو اس کے اختیارات کی بات یہ کر رہے تھے جو فقی اور فریسی تھے، جن کو خدا یسوع مسیح نے بہت کرٹیسائز کیا، ان کا فقی اور فریسیوں، اور جو ان کو بہت زیادہ خدا یسوع مسیح نے کرٹیسائز کیا کہ جو کچھ کرتے تھے وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، ان کے مال بہت برے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے ان کو بہت کرٹیسائز کیا 23 باب میں، اس نے بار بار خدا یسوع مسیح نے ذرا میں دیکھ رہا ہوں حوالہ وہ خدا یسوع مسیح نے بار بار ان سے کہا، کیا کہا؟ اے ریاکار فقیر اور فیسو تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ تو یہ تھے وہ فقیر۔ آج بھی یہاں پر ایسے ہی فقیر فریسی بہت زیادہ ہیں، ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے مذہب بدعتیں بہت زیادہ، کرسچینٹی میں بھی بہت زیادہ ہے۔ باہر کی تو بات آپ چھوڑ دیں، باہر بات ہی اور ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھیں، میں دیکھتا رہتا ہوں بہت ساری پتوں کے بارے میں خدا کے خادم جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، اور ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بے شمار ایسے چرچز ہیں، آرگنائزیشنس ہیں بہت ساری جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف، اور ان کی زندگی میں پھل نہیں ہے، معجزہ نہیں کوئی ان کی زندگی میں کھوتا، اپنی زندگی میں کوئی معجزہ نہیں ہے، دوسرے کے لیے کیا معجزہ کریں گے وہ؟ تو ویسے بس لوگوں کو بہکاتے ہیں، جھوٹی تعلیم دیتے ہیں وہ، اور جھوٹی باتیں بتاتے رہتے ہیں، اور بس وہ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اپنی تنظیم کو اور اپنے جو فرقے کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں، بس چندہ لوگوں کو پیسہ لیتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، بس اور بلڈنگیں بناتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، اور بس پیسے کی پوجا کرتے رہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ان کی زندگی میں ہوتا، نہ ان لوگوں کو برکت ملتی ہے، نہ کوئی کسی کو بریک تھرو ملتا ہے، نہ کسی کو ہیلنگ ملتی ہے، نہ کسی کو ڈیلیورنس ملتی ہے۔ لوگ ان کے چرچز میں، لوگ ان کی کانگریگیشنز میں وہ جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہیں لوگ، اور لوگ پسرے، اور لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے، بیماریاں اور ایول اٹیک، ایول اسپرٹ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہاں پہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے کیا ان کی حالت ہے، ان لوگوں کی کیا حالت ہے، اور ان کی کیا حالت ہوگی، کچھ اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ وہ دیکھیں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں تو جو ہیں وہ اختیار پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یسوع کا اختیار جو ہے ختم ہو گیا، پہلے معجزات ہوتے تھے 2000 سال پہلے، اب نہیں ہوتے، وہ تو کام پہلے ہوتے تھے یار، وہ اب نہیں ہے، وہ کام سارا وہ ختم ہو گیا، وہ اب کوئی نہیں ہو رہا معجزہ، ان کی زندگی میں خود نہیں نہ ہوتا معجزے، یہ کسی کو بھی معجزے کے لیے جان نہیں دیتے۔ اس لیے یسوع نے کہا تھا کہ تم نہ آپ داخل ہوتے ہو نہ ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو، اس لیے ان میں سے نکلو میرے بہنوں بھائیوں، نکلو، ایسی تنظیموں کو چھوڑو، ایسی چیزوں کو چھوڑو جہاں پر کوئی خدا ان کی پریزنس نہیں ہے، خدا ان کا پاکر نہیں آپ کو نظر آئے گا، وہاں معجزات نہیں، جہاں پر ہیلنگ ڈیلیورنس نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں ان چرچز کو، ان کانگریگیشن کو، لوگوں کو چھوڑ دیں، تنظیموں کو، آ جائیں خدا ان کے لوگوں کے پاس، آ جائیں خدا ان کے پاس، آ جائیں جہاں پر معجزات ہوتے ہیں، جہاں پر خدا ان کی پریزنس ہے، جہاں پر آپ کو جو ہے برکت ملتی ہے، پراسپیرٹی ملتی ہے، آپ کے اندر ایک انر جو ہے وہ سیٹسفیکشن آ جاتی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا جب تک وہ آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ پانی کا بپتسمہ بڑی عجیب طریقے سے دیتے ہیں، بائبل کے مطابق نہیں ہے، اس کے بعد روح القدس کی بپتسمے کی بات ہی نہیں کرتے، وہ کیسے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، جب یسوع مسیح نے خود ہی کہا کہ جب تک وہ آدمی پانی اور روح سے پیدا ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے خداوند کے اختیار کی بات ہم کر رہے تھے، لمبی چوڑی بات ہے، اور بہت اس کے اختیار کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کے اختیار کو، ہاں وہ اختیار ہمیں بھی خدا نے دیا ہے، جو سچے ایمان ہے، اس نے کہا دیکھو میں نے تو اختیار دیا ہے، جو ہے لوکا 10:19 میں جو اختیار دیا، کیا کرو، سانپوں بچھوں کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تم کو ہر چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا، تو بھی اس سے کچھ نہ ہو تو روح تمہارے تابع ہیں، اس سے خوش ہو کہ تمہارا نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے اختیار ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ پس خدا کے تابع ہو جو، اور ابلیس کا مقابلہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اور پھر اس نے زبور 91 میں خدا نے کہا، لکھا ہے کہ تو شیر برفئی کو رون گا، تو جوان چہر رضا کو پامال کرے گا، تو چونکہ اس نے سے دل لگایا، اسے میں چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، مجھے پکارے گا، مجھ سے جواب دوں گا، مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی طرح سے سدہ کروں گا، اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ تو یہ ہے ہمارے اختیارات، لامحدود اختیار خدا نے دیے ہیں، اور بہت سارے جو وعدے ہمارے ساتھ ہیں، وعدے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لوگوں ہمارے لیے ہیں وہ، اور بہت ساری ہماری جو فرائض ہیں ہمارے،
मेरी ड्यूटी है, उनको भी हमने सर अंजाम देना, पहचानना है अपनी जिम्मेदारी को। ये सब हमारी क्या जिम्मेदारी है जब हमने खुदावंद की गवाही देनी है, अपने अंदर फल पैदा करना है, और क्या हमने रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारनी, दूसरे को माफ़ करना है, हर रोज़ खुदा का कलाम पढ़ना है, दुआ करनी है, खुदावंद के अंदर रास्तबाज ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये कोशिश करें अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करें। हालेलुया। और खुदावंद के इख्तियार की बात तो बहुत खूबसूरत बात है जो हमने देखा है कि उसका इख्तियार कैसे है। हम जानते हैं उसको इख्तियार को, उसने इख्तियार हमें भी दिया, हम इस्तेमाल भी करते हैं, उसका बदला हमारे लिए काफ़ी है। तो इसलिए आज हम बहुत सारी खूबसूरत आज हमने चीज़ें देखी हैं। यीशु मसीह का शाना दाखिला हमने देखा यरूशलेम में, और उसके बाद हमने देखा है कि अंजीर के दरख्त से हमने देखा है कि यीशु ने उस पर लानत की और सू गया। उसने कहा कि अगर तुम भी ऐसा करो, ईमान रखो, लेकिन उससे पहले एक दूसरे को माफ़ करो और फिर दुआ करो, रोज़ा रखो, दुआ आपकी दुआ सुनी जाएगी, जो कुछ आप मांगोगे आपको मिलेगा। हालेलुया। ये शर्त है, पहले पूरा करना फिर आगे जाना है। फिर हम यीशु के इख्तियार के बारे में देखा, कोई इख्तियार उसका लामहदूद है। उसने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, उसी के पास आज भी हमेशा उसके पास है, और वही आ रहा है जो बादशाहों का बादशाह में लेने के लिए और अदालत करने का इख्तियार उसी के पास। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, लंबी ज़िंदगी से अता करे। दुआ करेंगे यीशु हमारे पास, खुदा हम तेरे पास आते हैं तो सजदा करते हैं, खुदा हमें माफ़ कर, जब कभी हमने तेरे इख्तियार पर डाउट किया हमें माफ़ कर। खुदा हमारे गुनाहों को अपने खून से धोकर पाक और साफ़ कर। तूने जो खून हमारी बहाया है वो बहुत कीमती खून है और हमारे लिए काफ़ी है। खुदा ऑलरेडी हमारी कीमत अदा कर दी है और हमें इख्तियार दिया है, और हमारे साथ जो प्रोमिस किए वो सच्चे हैं, हमारी ज़िंदगी पूरे हो रहे हैं। और खुदा हम तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी, तेरा शुक्र करते हैं, अपने ख़ानदानों को बच्चों को तेरी पनाह देते हैं। आज की सारी बरकत कर तेरा शुक्र हो। कलाम का जो बीज बोया गया 100 गुना 60 गुना फल रहा है। लोग सुने, तेरा नाम जलाल पाए, बरकत पाएँ, निजात पाएँ, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, तौबा करें, तेरी बादशाही में शामिल हों। यही मेरी इस मिनिस्ट्री का मकसद है। तेरा नाम इस मिनिस्ट्री को सिला से जलाल पाए, मेरी ज़िंदगी से जलाल पाए। हमारी दुआ को सुन बाप यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे, लंबी ज़िंदगी सेहत अता करे, और आप इस कलाम को सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले हो जाएं। और अभी हम इसके बाद जो है वो इंग्लिश सर्विस हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अब 11 बजे हम टाइम मुकर्रर किया हमने, 11 से शुरू किया करेंगे इंग्लिश सर्विस। 10 बजे जब भी, तो खैर पाकिस्तान 10 ही वहाँ पर है, इंडिया पाकिस्तान में 10 बजे, इंडिया में 10:30 है, और यही हमारा टाइम है। तो फिर जब टाइम चेंज होगा तो फिर 1 घंटा पीछे भी हो जाएगा, वो अभी चेंज हो जाए, जब गर्मी आ जाएगी फिर वो चेंज होगा टाइम। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो 6 बजे हम शुरू करते हैं, उर्दू सर्विस 6 से 7 हमारा टाइम है, और इंग्लिश सर्विस का 7 से हमारा टाइम होगा, 7 से 8 के दरमियान का टाइम है हमारा, जो हम करेंगे इंग्लिश शुरू हम करेंगे सर्विस, जो हम करते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। तो खुद हम लोगों को बहुत ब्लेस कर रहा है भाई जो इस वक्त हैं। हम भाई के लिए दुआ करते हैं, भाई जो बीमार हैं ख़ास तौर पे उनके लिए, और खुदा हम उनको ब्लेस करे, सेहत दे, और सारी बरकत के लिए खुदा हम शुक्र करते हैं। तो कल आपसे मुलाकात होगी, और इंग्लिश सर्विस के लिए ज़रा राब्ते में रहें, फिर जो है वो कॉन्टेक्ट करें। आपको ब्लेस करें इन जीसस नेम, आमीन। शालोम ब्रदर, शालोम, आमीन।